Kembali di Sindo Sore, pemirsa, Wali Kota New York City Zohran Mamdani menolak rencana kedatangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke New York. Mamdani menegaskan Netanyahu tidak akan disambut di The Big Apple. Pernyataan ini menyusul tinjauan hukum oleh administrasi Mamdani mengenai apakah New York City dapat menahan Netanyahu jika ia bepergian ke kota tersebut. Pernyataan Mamdani ini berdasarkan sikap Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang telah lebih dulu mengeluarkan surat penangkapan pada November 2024. Surat itu menyatakan Netanyahu bertanggung jawab atas kejahatan perang. Netanyahu kemungkinan akan bepergian ke New York untuk Majelis Umum PBB pada bulan September, meskipun kehadiran dan jadwal perjalanannya belum dikonfirmasi secara resmi. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah lebih dulu menolak kemungkinan penangkapan Netanyahu. Trump menyatakan bahwa pemimpin Israel tersebut tidak akan ditangkap dalam bentuk atau cara apapun saat berada di Amerika Serikat. I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does. And I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large. Pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyiapkan jet tempur siluman F-35B untuk menyerang Iran. Hal ini dilakukan untuk merespon serangan Iran terhadap anggota militernya di Yordania. CENTCOM merilis persiapan jet tempur siluman F-35B yang akan lepas landas di atas kapal USS Boxer di Laut Arab. Pengerahan jet tempur bomber ini seiring meningkatnya pertempuran antara Amerika Serikat dan Iran di seluruh wilayah. Rekaman yang dirilis oleh CENTCOM pada hari Minggu menunjukkan sebuah pesawat bergerak ke posisi dek penerbangan sebelum lepas landas. USS Boxer sendiri merupakan kapal induk dari Boxer Amphibious Ready Group yang dikerahkan bersama unit ekspedisi marinir ke-11 dalam kampanye militer Amerika di Timur Tengah. Tidak hanya F-35, sejumlah jet tempur lain milik Amerika Serikat turut dikerahkan dalam gelombang serangan ke-11. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melancarkan gelombang udara dari sebuah kapal induk. Serangan tersebut menyasar sejumlah fasilitas militer di Teheran, Iran. Di antaranya pusat operasi militer, aset pertahanan maritim dan udara, serta infrastruktur logistik. Selain itu, CENTCOM juga merilis sebuah ledakan yang diklaim merupakan aset dan infrastruktur militer milik Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menuduh Iran berupaya menguasai Selat Hormuz dan memungut biaya dari kapal yang melintas. Ia juga menyampaikan bahwa tindakan Iran akan merugikan wilayah ASEAN. Pesan tersebut ia sampaikan dalam sebuah pertemuan Menteri Luar Negeri negara ASEAN di Filipina. The other topics, I know there's an area that's on everyone's mind, and it's what's occurring in the Middle East. And I just want to reiterate once again, the United States is always committed to diplomacy. We are open-minded and always willing to engage in negotiated settlements of differences. And that remains true in the case of Iran. Unfortunately, as of now, despite their direct outreaches, and Iran has been reaching out to the United States both directly and indirectly to engage in talks about settling the differences with regards to what's happening in that part of the world. Unfortunately, so far, even though we have reached agreements, they have not kept their commitments. And as the President stated earlier today, I guess, today Washington time, yesterday our time here now, the problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interest and also the interest of our allies. And if we create a precedent in the Middle East where a nation state can decide that they are going to control an international waterway, charge a toll, and if you don't pay them, blow up your ships, we have created a very dangerous precedent which will repeat itself in other parts of the world, including in this region.